Hello everyone. मोहन खोर दे पेट बिखा लगा दवाई माथा बिखा लगा दवाई सर्दी दवाई बुखार दवाई गेस्ट्रिक दवाई इना हान मोहन एनी टाइम रखे और जुदी बीमार हो मोहन एको भावना ना करना खाई दे और स्पेशली बच्चा खांसी बीमार हो दे बुखार हो दे मोहन कफ सिरप तो इनी एको भी भावना ना करे ना खिलाई दे बच्चा हाना बीमार भालो नहीं होगी ना होली भी कुछ बादम दे मोहन ला इतु एक्शन दो बेसी भारी हो जाबला पारे মই ইটো কিলে কৈ আছে কোলে যোৱা মহিনা আৰু ইটো মহিনা মাজতে মধ্য প্ৰদেশতে কফ সিৰপ দাৱাই খাই না 22 বাচ্চা লগা লাইফ যাইছে 22 বাচ্চা মৰিছে আৰু ইটো লগা সেম কেছটো মহান ৰাজস্থান দেৱী দেখি পাইছে ৰাজস্থান দেৱী কফ সিৰপ দাৱাই খাই না দুইটা বাচ্চা লগা লাইফ যাইছে তো ৰাজস্থান দে কোনবা পেৰেন্টছ খান ইটো লগা কনসাৰ্ন এনা দেখাই দেম দে ডক্টৰ দো ইটো দাৱাই ইটো কফ সিৰপ একো বিয়া নহয় কইনা প্ৰুফ কৰি না ইটো প্ৰুফ কৰিলে তাই খাইছে तो डॉक्टर दो इतु अलग खुंदा न जाएगा ताला गाड़ी दे ताई बेहोश होगा ना पाइছে अनकॉन्शियस होगा ना पाइছে इतु कफ सिरप लगा नाम আছে कोल रिफ कोइना CULTRF कोल रिफ আছে যদি আপনি খান ফার্মেসি দে না দাওয়া খান কিনা দাম দে আপনি भी इतु दावा लगा नाम तो फालरा साइगा ना किनी द इंडियन एक्सप्रेस लगा रिपोर्ट हिसाब से दो इतु बच्चा हन मुरा लगा फर्स्ट केस तो सितंबर 2 दे देखी पाइছে सितंबर 2 दे एकटा 4 साल बच्चा शिवम कोइना मरिছে और भी सितंबर 5 ते 3 साल बच्चा विधि को नाम मरছে और इतु भी बच्चा हन मुरा लगा केस बेसी देखी पाइছে तो इनका बच्चा हन बेसी मुरा करने मध्य प्रदेश लगा ऑफिशियल्स खंदो तान अलग कंफ्यूज खाई रही माने किने गाना अचानक ते बच्चा हन मुरियास ना कोइना तो तान इतु अने तान अलग अलग टेस्ट खन बेसी करिছে पानी खन की भी टेस्ट करिছে चुहा खन मस्किटो खन मच्छर खन इनान पूरा टेस्ट करिছে होली भी तान एकु रिजल्ट तो तान देखी पाने होली भी फाइनली सेप्टेम्बर 18 दे हितांशा कोइना 4 साल लगा बच्चा एकटा मरছে और नागपुर तो नागपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ब्रा ताहान ब्रा कोइছে कि तो बच्चा तो किडनी फेलियर होइना मरा लगा से कोइना तो और भी इतु सेम साम दे विकास कोइना एकटा 5 साल लगा बच्चा मरছে तो इतु मुरा तो इतु बच्चा लगा बायोप्सी auto biopsy करादम दे ताहान ब्रा पाइছে कि इतु तो किडनी फेल होइना मरा लगा से कोइना और इतु किडनी तो किला फेल होइना मरছে कोले तो ताहान itu cup syrup dawai kha bishide itu kidney fail hoina mura laga ase guna tahan bra ina result ina paise to ina result khan pa bishide officials khan bra itu cup syrup dawai ke tahan bra examine kuriche tahan bra analyze kuriche to analyze kradam de officials khan tahan bra paise ki itu cup syrup dawai de diethylene glycol itu to 48.6% de paise koise DEG diethylene glycol to होले भी असल दो दवाई दे खाली 0.1% है थाकबो लगी DEG डाइथाइलिन ग्लाइकोल दो होले भी ताते तान टेस्ट कराम दे इदु बेसी अमाउंट पाइছে 48.6% अमाउंट पाइছে एते तो डाइथाइलिन ग्लाइकोल DEG किले मान डेंजरस আছে কলে তো এটু তো আসল দো একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সলভেন্ট আছে মানে ইন্ডাস্ট্রি দে ইউজ করা কেমিক্যাল একটা আছে তাই তো পেন খান নলি বি এন্টি ফ্রিজ ব্রেক ফ্লুইড নলি বি প্লাস্টিক খান কুলেন্ট খান এনান বনাবলে ইউজ করে तो इतु ताहान ब्रा दवाई दे यूज करा दो और इतु DEG दो बेसी पॉइजनस আছে যদি মানু ब्रा खाइले दो इतु खाइले মানু लगा किडनी लिवर और नर्वस सिस्टम हनिए डैमेज কৰি দিবলা পারে और कोनबा लगा केस तो बचान ये बेसी अफेक्ट करे और बचान दो मुरा भी बेसी बंग मरी जाए तो इतु कफ सिरप बना जगह कोल्ड रिफ बना जगह दो तमिलनाडु दे আছে कांचीपुरम कोइना इतु दो श्रीसान फार्मा खान ब्रा बना लगा আছে तो इतु केस हुआ बेसी दे इतु श्रीसान फार्मा लगा मालिक रंगानाथन के अरेस्ट कर दी और भी मध्य प्रदेश लगा चीफ मिनिस्टर ब्रा कुंडो बचान मुरसे ताला फैमिली के 4 लाख दिबो कोना ताब्रा अनाउंस करिছে तो व्यूज खन ब्रा इनेगा दवाई दे कफ सिरप ते इनेगा DEG मिलाइगना पागाने जाइगना श्रीसान फार्मा दे ताहान ब्रा रेट करिছে तो ताहान ब्रा रेट करादम दे पाइছে कि एतु श्रीसान फार्मा दो एतु कंपनी दो एकदम दवाई बना लगा हालते थाका नै ताहान साइसिले एतु केमिकल्स खान बॉयल करा भी मोहन चौका दे यूज करा गैस स्टोव इतु बरा बॉयल कर थाकिছে प्लास्टिक पाइप खान भी लीक करना इमान बियाला कंडीशन ए थाकिছে और ताम यूज करा इक्विपमेंट खान सामान खान भी पूरा रात खान भी खाइना पाइছে और इतु एकला नयना ताते काम करा वर्कर्स खान दो मास्क और ग्लोव खान भी ना लगाइना खुशी खुशी काम करना पाइছে और इतु एकला नयना ताते ताहान ब्रा क्वालिफाइड एकटा क्वालिफाइड केमिस्ट नले भी फार्मेसिस्ट खान भी इको भी पाने और ताते रिकॉर्ड खान भी इको भी पाने माने किमान जाइছে कुंडो ब्रा की सामान लइছে किमान किमान मिक्स इनगा रिकॉर्ड खन तो इको भी पाने एनडीटीवी लगा रिपोर्ट हिसाब तो तान इनदो इंस्पेक्शन टीम ब्रा ताहान ब्रा 39 क्रिटिकल और 325 मेजर वायलेशन पाइছে होइছে अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 तो भावना गुरुसा भी मोर देन 300 वायलेशन मोर देन 300 अपोर्ड इनगा तान रूल्स फॉलो ना करना पाइছে
तो भावना करिबी इनगा हालत तो किनगा फंक्शन करो कंपनी एकता इतु भी पब्लिक के सप्लाई करा दवाई बना जगह एकता तो इतु दो कुन लगा फेलियर আছে इतु दवाई प्रिस्क्राइब करने दिया डॉक्टर लगा गलती असना ना इतु दवाई बना मनु हना गलती असना ना कुन बा अलग मनु हना गलती আছে itu bhalbra saile do asol itu Srisan Pharma do Tamil Nadu laga do 2011 de bra Tamil Nadu laga Drug and Food Administration bra license digana khula laga to ita khuli na iman sal jaise to tahan iman letra inaga jaga de tahan inaga bonai tawai bonawal ki kam itu bi equipment na saman tik tak na thagina chemist pharmacist etwan pharma na thagina tan inaga kam kurule ki kam etu to kun laga failure ase itu Tamil Nadu Food and Drug Administration kana failure ase to itu Tamil Nadu la government laga failure ase to tahan bra sal de ek bar holi bi dui bar holi bi check kurle to ki jane ina condition ina halat bi na power tagje holi bi tahan bra bhal bra check na kora ne bhal bra na sa ne itu bonna manuhan bi ina neglect korina tahan bi khushi khushi kora laga India de ite to DG bra mura case to itu first time dikha noi itu DG bra mura case to mohon back in 1972 bra dikhi paise 1972 de भी चेन्नई de 15 बच्चा मोरिसे 1986 से 14 बच्चा मुंबई de मोरिसे 1988 te भी बिहार de 11 मानु मोरिसे और 1998 te भी 30 नगा मानु गुड़गांव de मोरिसे और केसेस तो इतु एकला নহয় इंडिया ভিতর एकला de हुआ নহয় इतु दो इंडिया लगा बाहर de भी बेसी बार होइगना आसे और इतु भी इंडिया लगा दवाई खाइगना साल 2022 de भी Gambia de 70 बच्चा लगा लाइफ जाइसे किडनी फेल हो गया ना इतु भी इंडिया पर सप्लाई करा इतु कफ सिरप दवाई खाएगा इतु भी सेम केस था इतु कफ सिरप ते भी इतु इथाइलिन ग्लाइकोल और इतु डीईजी लगा अमाउंट दो बेसी पाइছে और इतु सेम ईयर इतु कुनबा फ्यू मंथ्स जा बेसी दे उज्बेकिस्तान दे भी 18 बच्चा लगा लाइफ जाइसे इतु भी इंडिया लगा कफ सिरप दवाई खाएगा ना इंडिया पर सप्लाई करा कफ सिरप दवाई खाएगा ना तो इतु डीईजी पर मुरा केस तो पहिला पर मन हुनिगना आया से तो किले गवर्नमेंट खन किले एक्शन लोआ नाइ एतुकान प्रिवेंट करबोले डीजी बा मुरि আছে तो किमान साल होइसे মই গিতে কোৱা 1972 ब्रे बच्चा मुरा खाना केस तो होनी पाइছে तो किले गवर्नमेंट खन स्ट्रिक्ट एक्शन किले इनगा एको लो इनगा बना नाइ न्यूज़ लॉन्ड्री लगा रिपोर्ट हिसाब ते আজি तक एदो फार्मास्यूटिकल कंपनी खन ब्रा 945 crores worth electoral bond ताहमरा किनिसे माने पॉलिटिकल पार्टी खन के इमान पैसा नियरली 1000 crore इनगा पैसा तो पॉलिटिकल पार्टी खन ताहमरा दिसे तो इनगा पैसा दिया करने है ताहमरा कितिया इतो फार्मास्यूटिकल कंपनी खन दो इनगा लगा एलिगेशन खन पासिबो तो पॉलिटिकल सपोर्ट खन ब्रा हटाई दे और इतो दो केएल शर्मा ब्रा भी बेसी भाबरा कोइना आसे केएल शर्मा दो फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर लगा ताई फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी आसे तो ताई ब्रा को आसे तो जुदी इतो ड्रग रेगुलेटर खन ड्रग इंस्पेक्टर खन ब्रा जुदी लो हिसाब त भाबरा जाले तो एक्शन लोगला थागिसे होली भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खन ब्रा बेसी इतो खन तो हटाई दे एनगा कोइसे रिपोर्ट हिसाब ते एटलीस्ट 11 पॉलिटिकल पार्टीज खन ब्रा इतो फार्मा कंपनी खन ला पैसा ताहन ब्रा लइसे আজি तक खोली भी सबरा बेसी पैसा पादो गला तो बीजेपी पार्टी खन আছে with 394 crores तान डोनेशन इतो फार्मास्यूटिकल कंपनी खन ब्रा दियाला पैसा ताहन ब्रा पाइसे इतो चार्टे फारब्रा साइले दो एदे मन फारब्रा दिखि जाबो इतो चार्टे साइले दो किमान भी इतो फार्मास्यूटिकल कंपनी खन ब्रा पैसा दिसे इतो पार्टी खन ब्रा रिसीव करा लगा আছে First is a BJP party with 393.95 crores. Next is a Bharat Rashtra Samiti party kan. Itu bisa Congress. Itu bisa enang alag-alag party kan bisa ahigan na. Sambil bi itu video post korna itu chart to bharat sawale par. Aur itu kan kuntu company kan ba dia se. Itu bi alag chart hai ase. Itu ede tinda round do enang dikhi pabo itu chart to. Itu alag-alag pharma company kan ba dia laga ase. First wala do Torrent Pharma ase. Second do Cipla. Aur next do MSN group खन बा दिया लगा तो ये तो ग्रुप खनला टाइम बा दिया पैसा और पैसा रिसीव करा खान साइले दो टोरेंट फार्मा बा 77.5 करोड़ पैसा डोनेट करिसे पॉलिटिकल पार्टी खन के और इतु माजोते 79% तो बीजेपी पार्टी दे जाइसे और अलग परसेंट तो अलग-अलग पार्टी खन के जाइसे सिबला देवी सभी 94% पैसा तो बीजेपी पार्टी खन के जाइसे एनगा और अलग पार्टी खन भी खाए सोली बेसी बक पैसा दो बेसी दाम तो बीजेपी पार्टी खन के जाय किले म ताहन दो इजा तो रूलिंग पार्टी আছে सेंट्रल देवी ताहन लगा पार्टी खन है আছে एतो तो মই खाली बीजेपी पार्टी एकला के एक्यूज करना कोन होय किले माने पैसा तो ताहन एकला बर लोन होय अलग पार्टी खन भी पैसा तो बेसी खाइ ना আছে एतो फार्मास्यूटिकल कंपनी खन बरा पैसा तो बेसी लइ गना तो इनका हुआ गाने है ताहन कितिया एकता दुखते फासिबो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पर ताहन के बचाई दे
আৰু এনেকুৱা কেसेছ kan মন বেছি দেখি পাইছে সাল 2019 দে বি গুজৰাট তে একটা ফার্ম আছে এইটো ফার্ম গে ইউএস খানব্রা তাহানব্রা কইছে কি তাহানব্রা এইটো ব্লাড প্রেসার বনা দাওয়াই তাতে দাম ইন্সপেক্ট কৰা কিনা সাদম দে তাতে অলপ মানে আলাগ আলাগ দাওয়াই ক্যান্সার কোজ কৰা লাগা বি কেমিক্যাল খান দে মিক্স করনা পাইছে কইনা ইউএস খানব্রা এনেকা কইছে তো ইউএস খানব্রা এনেকা কইলে তো এটলিস্ট তাহান বি ইন্ডিয়া লাগা গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া লাগা এইটো অফিসার্স খান বি তাহান বি চেক করো লাগে মানু এটলিস্ট আলাগ কান্ট্রি বা এনেকা কতো তাহান বি ভালো চেক করো লাগে তো বলি বি গুজরাট লাগা গভর্নমেন্ট খান প্রায় একো বি অ্যাকশন লওয়া নাই এইটো লাগা ফার্ম লা এগেইনস্ট আৰু বি এনেকা কেसेस খান বেছি আছে আজি কইলি বি খতম নহব আৰু এইটো তো খালি কাপ সিরাপ খান নলেও আলাগ আলাগ বনা লাগা হে নয় ইন্ডিয়া দে এনেকা লাগা হাতসা তো বেশি বার হয়ে গেনা মহান দেখি পায় আছে কোনবা টাইম দে ফেক ক্যান্সার ড্রাগ খান বনা লাগা বি বাস করিছে দিল্লি দে বি 7 জন মানুহ ক্যান্সার লাগা দাওয়াই নকলি দাওয়াই বনা মানুহ গে ধরিছে আৰু এইটো একলা নহয় আলাগ আলাগ স্টেট তে বি না নকলি দাওয়াই সাপ্লাই কৰা এনা খান লা তো বেশি বার ধৰি কিনা আছে তো এইটো তো কোন লাগা নেগলিজেন্স আছে এইটো this time Madhya Pradesh আৰু এইটো ৰাজস্থান দে মোৰা বাচ্চা হালা বি এইটো লাইফ এইটো মোৰা বাচ্চা হালা তো প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰি থাকিছি তো যদি গভর্নমেন্ট খান বা পয়লা বড় অ্যাকশন লই এইটো প্রিভেন্ট কৰিব পাৰি থাকিছি তো হলি বি একো বি তাহান বি অ্যাকশন লোৱা নাই গভর্নমেন্ট খান আগিতে কোৱা নিচিনা পইচা খাব হৈছে চুপচাপ হৈ যাব পইচা খেলাব চুপচাপ হৈ যাব তো এনেকা হলি তো মোহন কেনেকা হ'ব মোহন কতে এন্ড কৰিব এইটো মোহন ইটো তো কিলে এনেকা হৈ আছে পাব্লিক খান মোহন বি চুপচাপ থাকা কাৰণে আছে তো নিজে লাগা চৌকাতে নোহা তাক তো মোহন বি ভয়েস তো রেস না করে মোহন বি ইটো ভয়েস বেশি রেস করব লাগে ওই মোহন তো গভর্নমেন্ট হিয়ে বেশি ব্লেম করে ইনান বেশি ব্লেম করে হলি পাব্লিক মোহন বি ইটো লাগা সাইডে চাইলে তো পাব্লিক মোহন লাগা গলতি বি তাতে বি আছে মোহন কেতিয়া ইলেকশন আহিব কি আহিব মোহন মোহন পলিটিক্যাল লিডার চুজ করা তো ভাল বড় চাই কিনা চুজ করবি নহলে তো কোৱা নিচিনা মই এনেকা বিকাই কিনা খাই দিবলৈ আছে মোহনলা ফিউচার মোহনলা বাচ্চা হানলা এনেকা এতিয়া তো খালি এনেকা দাৱাই চাইতে আছে দাৱাই তো আজিকালি চাইলে তো পুরা বিজনেস নিচিনা হৈ যা আছে কোনটো কোম্পানিৰ পৰা কোনটো দাৱাই বনাব কোনটো ওলা বেছি বিকাব পাৰো কোনটো এনেকা বেছি ঘুৰিব পাৰো এইটোৱে আছে মানুহ লগা হেল্থ তে এনেকা ভাল বড় চাবি নহয় মই এইটো সবকে একিউজ কৰো না কোৱা নহয় হলিবি সব পি ভাল হোৱা নহয় আৰু সব পি বিয়া নহয় হলিবি যদি গভর্নমেন্ট খান পৰা স্ট্রিক্ট পৰা অ্যাকশন লইলে তো কোনবা গলতি খান তো তান বি এইটো তো রিডিউস কৰিব পাৰি থাকিছে অ্যাভয়েড কৰিবলৈ পাৰি থাকিছে এনিওয়ে আমনি খান বি বেশি হোशियार থাকে বি দাওয়াই খান কিনা দাম দে হয় মোহন বেমার হরম দে মোহন বেশি ডেসপারেট হৈ যায় মোহনলা বেমার দে কিনা ভাল হও না কইনা মানুহ আমরা কোয়া মানুহ আমরা সাজেস্ট করা দাওয়া খান বি মোহন খুশি খুশি খাই দে হলে বি ফার্স্ট ভাল ব্রা সাবি এটো দাওয়াই তো জেনুইন আছে না itu dawai tu tiktak company bra aha laga ase na itu han mon power research korna sabi anyway mola video aji ete khatam koribo aru ena ala content khushi pala do morom bra subscribe like aru share koribe until then next time log pabo take care and bye bye